हेलो बना मन केंती अचास तो बोल रही सा मुई भी बोला ची तो आज मुई BS4 रो साइलेंसर दिखाई देबी तो BS6 रो केंती रही BS4 रो केंती रही ठीक है मैं दिखाई लूँ जीवा साइलेंसर ए टांकी तले आछे देखा डीजल पड़ी गला बाहर जैसी बाकी न है केंती देखा ए साइलेंसर केंती आछे दुआ बरे बेटा हो एटा एंती जैसे इंजन बटे गला आछे देखा দেখলো এনতি কিছু আছে এটা সাইলেন্সার ঠিক আছে 12 ভেন্টিলেটরটা এটা সেটা সে ভিতরে আছে দেখি পারতে রইছা তো গাইস আর গোটি ভিডিও রে মই বনাই করে দেখাইবি BS6 रो সাইলেন্সার কেমতি আছে তো ওটা BS4 रो দেখাইলি BS6 रो কেমতি আছে আর গোটি পার্ট রে দেখি পারিবে তো লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো ফলো করো ঠিক আছে গাইস।